মোদীয়ে কৈ আছে এবাৰ বোলে পূজাত ফ্ৰীত পিস্তলৰ বেটাৰী গাড়ী দিব পিস্তলে কিনিম বেটাৰী গাড়ী লম আৰু চলাই থাকিম আৰু পিস্তল লৈ পেলাই চবকে মাৰি ফুৰিম কোন হয় আপুনি নাগেশ্বৰ নাগিন বৰ খাপ নেকি আপুনি ओए एक कैसा है जबान संभाल कर ये औरत को देखिए इस औरत को देखिए योर ऑनर ये औरत इस जालिम के जुल्म का शिकार है योर ऑनर सानी देला पूजार पिस्तौल या गिरबंग माइले आरो इसे विधवा बना दिया माय लॉर्ड ये खरु पोली पूजा पिस्तौल चुर करे गुनाह कबूल है बिल्कुल कबूल है बाबा रामदेव बाबा भारत भीतर देखो कोनो एटा जगत पतंजलि मठ নাই हो भी नहीं सकती पतंजलि मठ मात्र महे बेसु मुक पटापट एक बाल्टी लागे मिल जाएगा आरो लगत मुक पतंजलि शिखर एटाও লাগে वो भी मिल जाएगी बल्लाल देव चक्रवर्ती की नंबर से नहीं মই ভিখাৰী হয় कुछ तरीका है भीख मांगने का अरे सीटिंग कर तो अभ्यास हो गल और इस तरह जे अपना टाइम आएगा चला घंटा वही बिला इसलिए घंटा ले जा चला फेल हो लगे देउतारे भई घुसा नाक साक सब खा फेर लाभली एतिया साबन तू बार एटु कह तहनता ভিতৰত বিড়ি খাই পেলে নাকৰে ধোঁৱা লব কোনে জানে कैसे लोग रहते हैं यार तो हे गाइस আজি ভিডিও দি মানে আছিল যদি ভিডিও চাই পেলাই ভাল পাইছে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু সাবস্ক্ৰাইব বহুতে ভাবে চাগে সাবস্ক্ৰাইব কৰে মানে কি সাবস্ক্ৰাইব কৰক বহুতে গম নাপায় তো মই ভালকে বুজাই দিছো মানে গাইস এই সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে তো কি হয় আজি আপুনি মোৰ ভিডিওটো চাই পেলাই হাঁহিছে নহয় তাৰপিছত কালি পৰহি মই যদি ভিডিও দিওঁ তেতিয়া আপুনি ফাৰ্ষ্টত পাব আৰু হাঁহিব পাৰিব